हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत करुच्ची मोर ये सुभद्रा हैप्पी लाइफ चैनल को। आशा करुच्ची आपण माने समस्त बहुत भलरे अछंती एवं बहुत खुशी रे अछंती। प्रथमे मु आपण मानको बहुत धन्यवाद करुच्ची एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। आपण माने प्रतिदिन मो वीडियो को देखुछंती, वीडियो को अनुसरण करिकि निज जीवनर परिचर्या को परिवर्तन करिया पई प्रयास करिसंती। तो थैंक यू सो मच। पुणी आ एको नुआ वीडियो नै कि आपण मानको सम्मुखरे उपस्थित हेई पारिछि, सेति पई परमपिता परमेश्वर को मध्ये मोर बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुणी मु आपण मानको बहुत बहुत स्वागत करुछि मोर एई सुभद्रा हैप्पी लाइफ चैनल को। तो जदि आपण मानकर एई लॉ ऑफ अट्रैक्शन बा आकर्षणर नियम को अनुसरण करिकि आपण मानकर जीवनर शैली को परिवर्तन करिया पई चाहुसंती बा भाग्य को उदय करिया पई चाहुसंती, ताहले निहाती भाबरे मो चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं आपण मानकर बहुमूल्य मतामत को निहाती भाबरे रखिबे। तो थैंक यू सो मच। आज मु आपण मानको पई गोटे बहुत सुंदर वीडियो नेकी आसीची, केमिति आपण माने 2026 रे संपूर्ण रूप रे निजको परिवर्तन रूप रे देखि परिबे। तो निहाती भाबरे आपण माने को सब कार्य को अनुसरण करिले आपण मानकर लाइफ चेंजिंग हेई परिबो, मु आज आपण मानको अवगत करेबी। तो थैंक यू सो मच। जदि आपण माने बहुत सारा ओवर थिंकिंग रे रहुचंती, जेते चेष्टा कले मध्य आपण सेई सिचुएशन रो बाहरी पारु नहांती, आपण मानकर आपण माने पूरा असहाय फील करूछंती, जदि भावुछंती एमिति अस्तव्यस्त फील होउची जेमिति कि आगो को बढ़ी पारिबे नहीं, तो सेमिति मु सेई सिचुएशन रो सेई सेम सिचुएशन रो आपण केमिति बाहरिबे ताहारी पई मु आपण मानकू सुंदर उपाय बतैबी। आपण माने सेई उपाय को अनुसरण करिकि आपण माने निहाती भाबरे से सब बाहरी की निज जीवन को संपूर्ण परिवर्तन रूप रे आपण माने पाई परिबे बा निजको मध्य संपूर्ण परिवर्तन रूप रे देखि परिबे बा आपण एको पूरा आनंदमय जीवन जी पारिबे। आसंतु कौन सब करिले आमे सेई सबरु बाहरी पारिबा प्रथमे जानिबा। तो जो माने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बा आकर्षण रो नियम को अनुसरण करूछंती तांको बहुत बहुत धन्यवाद। जो माने भी कंटिन्यूअसली करि आछंती तांकर तो सब किछि परिवर्तन हेई सारिलाणी। तो जो माने नुआ जो माने अति अस्तव्यस्त होउछंती, जो माने भाबुछंती कि लाइफटा हमरो एमिति ही कटि जीवो, तो तांको पई मु आजी बहुत सुंदर वीडियो नेकी आसेची। से माने जीवन को नुआ करे जीवार प्रणाली आज जानी पारिबे बा जीवनर स्वाद को आज ए वीडियो माध्यम रे निहाती भाबरे तांकर स्वाद को चिन्हिबा पई चेष्टा करिवे, जीवनर स्वाद को। तो थैंक यू। आसंतु जानिबा जो माने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनुसरण करूछंती, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कौन मंत्र नुहे, जादू नुहे, तंत्र नुहे जे आपण मानकू केही जणे करिदेले आपण माने उपकृत हेई जिवे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होउची आकर्षणर नियम बा ब्रह्मांडर नियम बा आमे जो सर्कल रे रहिछु तार एक नियम रहिछि। प्रति क्षेत्र जेमति गोटे नियम रहिछि, सेमिति एटा गोटे भगवान कर बा आमे जो सर्कल बा जो ब्रह्मांड रे रहिछु तार गोटे नियम। तो बहुत लोकन को प्राय तो हमर 98% लोकन को जणा नाही एई सर्कल नियम बा ब्रह्मांडकर नियम, बहुत कम लोकन को जणा अछि। तो आपण माने आज निहाती भाबरे जो मानको पाखकू मोर आज ए वीडियो पहुंची पारुची, ताहले आपण माने जानि नियंतु कि आपण मानकर भाग्य परिवर्तन होबार समय आसी जाइछि बा भगवानकर शुभ दृष्टि आपणको ऊपर पड़ी जाइछि। काहे कि ना भगवानकर शुभ दृष्टि पड़ी बोले ही वीडियो आपनको पाखको पहुंची पारिछि, बिना कारण रे आपनको पाखको वीडियो जाइनी, भगवानकर इच्छा माध्यम रे ही आपनको पाखको पहुंची पारिछि। तो जदि आपण वीडियो को देखुचंती प्रथम रु शेष पर्यंत बहुत भल भाबरे देखिबे, निहाती भाबरे जीवन को आपण संपूर्ण परिवर्तन करि पारिबे। जेमिति आपण हवा पई चाहुचंती सेमिति ही बनी जिवे। तो प्रथम रु मु आपण मानको कहिछि ए ब्रह्मांडर नियम आमे जो सर्कल रे रहिछे तार को नियम रहिछि। तो से नियम को हमको अनुसरण करिया पई पड़िबो। हमको ता बाबद रे अवगत हेकि आमे निजे निजको टाइम दवा पई पड़िबो, निजे करिवा पई पड़िबो। नहले आमे आजि गछ लगे दिकी काली सखाळे कहबा फळ फळिलानी, सेमिति कले हेबो नाही। आपण गछ को जतन करिवे, पानी देबे, तार समय फल धरिवार समय को आपण अपेक्षा करिवे, तापर जे कि आपण फल खाइबे।
तो डेडिकेटेडली आपको ही करने पड़ो। मु आपण मानू अवगत करदेवी, बतईदेवी, जनईदेवी, बट आपण समय देवे, आपण को ही करने पड़ो। तो आज जानिबा एई जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बा ब्रह्मांडर नियम कौन, प्रथमे जानिबा दरकार। जो माने भी नुआ अनुसरण करूछंती मो वीडियो को, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बा आकर्षण नियम बा ब्रह्मांडर नियम होउची आमे प्रतिदिन चर्चारे जो जिनस संस्पर्श बारंबार आसीबा, जो जिनस को देखिबा, जो जिनस को सुनिबा, जो जिनसटा को हृदय सहकारे आमे चिंता करिबा, सेई जिनसटा ही आम लाइफ को अट्रैक्शन हेकी आसीबो। तो ताहा ही होउची लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तेणु एबे आपण माने जानी पारिले कि आमे प्रतिदिन चर्चारे जदि आमे भलो जिनस देखिबा, भलो कथा सुनिबा, काहारी नेगेटिव कथा सुनिबानी, आमे सबु बेले भलो चिंता करिबा, समस्त को ब्लेसिंग्स करिबा, ताहाले निहाती भाबरे हमरो आमो सहित भलो हबो। तेणु प्रथमे जानिले आपण माने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोन, तेणु भलोटा ही करिवे, भलो ही निज जीवन को आकर्षित हेकी आसीबो। तो मु आपण मानकर भाग्य परिवर्तन पाई बेस्ट दुई तीनटा टेक्निक कहू, दुई तीनटा काम, सेटा टेक्निक नुहे कि किछि भी नुहे, आपण सेई जिंस को जीवन रो व्रत करि नियंतु, बहुत शीघ्र आपनकर लाइफ चेंजिंग हेई परिबो। तो आपण मानकर जदि अति असंभव रहुची आपनकर विश, ताकू संभव करिया पई आपण माने डिसेंबर 25 तारिख रे हमरो गोटे सेमिनार होउची 9 दिन धरिकी नवीना प्रेयर चालिबो। आपण माने सेथिरे जॉइन करि परिबे। तो सेटा हमरो पेमेंट रहउची 333 टंका आपनको पेमेंट करिवा पई पड़िबो। जदि आपण प्रेयर क्लास रे न जॉइन करि पारुछंती, ताहले आपण माने निजे निजे मध्य करि परिबे। जदि न भी करूछंती, ताहले आपण माने किछिटा कार्य को निजर जीवन शैली को परिवर्तन करंतु। जदि आपनक भितरे राग आसुची, चिड़चिड़ा आसुची, चिंता आसुची, आपण अधिक भयभीत होउछंती, व्यस्तता फील होउची, ताहले निहाती भाबरे आपण माने से सब को निज भितरु धीरे धीरे दूर करिया पई चेष्टा करंतु। भगवान कर शक्ति ऊपर भरोसा रखंतु। प्रतिदिन हमरो नेक्स्ट जो जहा भी पूर्व रे मोर जो लाइव क्लास अच्छी कि पूर्व वीडियो अच्छी, आपण मैंने जदि नुआ करी आरंभ कर, प्रत्येक दिन आपण 10टा कृतज्ञता लिखंतु, 10टा ग्राटिट्यूड लिखंतु। आपण ग्राटिट्यूड करंतु, अफर्मेशन आपण निजे जेमिति हवा पई चाहउछंती सेमिति अफर्मेशन करिवा सिखंतु। एवं किछि समय निज पई बाहर करिकी आपण माने मेडिटेशन मास्ट करंतु। जदि मेडिटेशन करि न पारुछंती, ताहले मोर राति रे स्वर विज्ञान क्लास सहित चक्रा हिलिंग मेडिटेशन क्लास चली, सेटा पेमेंट क्लास रही। आपण निहाती भाबरे से क्लास रे जॉइन करि परिबे। नहले हमर मॉर्निंग रे फ्री लाइव क्लास होची, से लाइव क्लास रे मध्य जॉइन करि पारिबे। तो जदि मो पाखर आउ किछि अधिक जानिया पई चाहउछंती किबा क्लास रे जॉइन करिया पई चाहउछंती, ताहले आपण माने मोर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर रे एसएमएस करिवे, हाई बोली लिखिबे, एवं तापरे आपण कहिबे जे मु क्लास करिवि। तो मु निहाती भाबरे मो ग्रुप रे ऐड कर देबी। मोर व्हाट्सएप नंबर होची 9337984063, 9337984063। तो थैंक यू सो मच। एबे मु कहिबी मोर कोउथिरे भाग्य परिवर्तन हेची, आपण माने केमिति आपण मानकर भाग्य मध्य परिवर्तन करि परिबे। तो प्रत्येक दिन मु जो ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन मेडिटेशन तो व्रत करि नेछि, ता सहित आपण माने निज व्यवहार को परिवर्तन करंतु। आपण मानकर को प्रकार चिंताधारा चली, आपण चिंताधारा को परिवर्तन करिया पई हेले आपण को एई सब कार्य करिया पई पड़िबो। प्रत्येक दिन निज पई मेडिटेशन करिवे, प्रत्येक दिन आपण किछि समय निज पई मेडिटेशन करिवे। एवं सबुठु बेस्ट काम होउची आपण नाम जप करंतु। जदि ओभर थिंकिंग होउची, आपण को बहुत नेगेटिव थिंकिंग आसुची, ताहले आपण जे कोनसे आपण जो देवा देवी को आपण इष्ट देवता बोली मानिछंती, तांकर नाम को जेमिति राधे राधे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, किंबा आपण हनुमान महाप्रभु प्रभुଙ୍କର जय राम श्री राम जय जय राम, संकट मोचन जय हनुमान। आपण जोटा भी करूछंती, जो देवादेवी को मानुछंती, जहां को इष्ट देवता बोली मानिछंती, तांकर मंत्र को जप करंतु, नले तांकर नाम को जप करंतु। निहाती भाबरे आपण माने ए नाम जपर शक्ति आपण को भितरे आपण निजे सुरक्षित रहिबा सहित
ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ହବ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେଇ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କର ଅରାକୁ କ୍ଲିନ୍ସ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅରା କ୍ଲିନ୍ସ ହବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ହେଇକି ସୃଷ୍ଟି ହବ। ସେଇ ଯୋଉ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆପଣ ନାଁ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ହେଇକି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରବେଶ ହବା ପାଇଁ ସେଇ ଏନର୍ଜି ଦବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭଳିଆ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ କାମ ଘଟିବାକୁ କିମ୍ବା କେହି ବି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କ୍ଷତି ସାଧନ ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ନାମ ଜପରେ ଅହରହ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଅଘଟଣ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅରା ସବୁବେଳେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇକି ରହିବ। କୌଣସି ନେଗେଟିଭିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅରା ଏତେ କ୍ଲିନ୍ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଲୋକ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଅରା କ୍ଲିନ୍ ହେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚମତ୍କାର ହେବ। ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ନାମ ଜପ କଳି ଯୁଗରେ କେତେବେଳେ ବି ନେଗେଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ କରିବେନି। ନେଗେଟିଭ କଥା ମନକୁ ଆଣିବେନି, ନେଗେଟିଭ କଥା ପାଟିକୁ ଆଣିବେନି। ଆମ ପାଟିରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସେଇଟା ଆମକୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ନେଗେଟିଭଟା କଳି ଯୁଗରେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ତାକୁ ଆମେ ରେଗୁଲାର ବେସିକରେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଚାଲୁଛେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମ ସହିତ ପ୍ରତିଫଳିତ ହବ। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଅଛୁ, ସେଇଟା ଆମର ଭିତର ଦୁନିଆର ପ୍ରତିଫଳିତ ବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହଉଛି ଆଜି ଆମର ବାହାର ଦୁନିଆ। ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ସବୁ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ, ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବେ। ସବୁ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଆମେ ନିଜେ। ତେଣୁ ସେ ଶକ୍ତି ବାବଦରେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗୃତ କରିବେ କେମିତି, କେମିତି ସେ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆପଣ କନେକ୍ଟ ହେବେ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇ ପାରିବ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ମେଡିଟେସନ କରିବେ। ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଁ କହିଲି, ନାମ ଜପ କରିବେ, ମେଡିଟେସନ କରିବେ, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ହିପନୋସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର ଯୋଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦେଲି ସେଥିରେ ଆପଣ SMS କରିପାରିବେ। ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇବି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିହାତି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ବଡ଼ କିଛି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଆପଣ କେତେବେଳେ ବି ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଖୁସି ମନରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସେବା ଯାହା ବି ପାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ମିଳିଥାଏ, ସେଇ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। 100% ନୁହେଁ, 1000% ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ମିରାକଲ ହବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଛୋଟ ବଡ଼ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ମନ ଖୁସିରେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ମୁଁ ଅଟେ। ମୋତେ ଭଗବାନ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ବୋଲି ତ ମୋତେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫ୍ଟୱେରରେ ଆପଡେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ବା ପୁଣ୍ୟ କର୍ମର ଲିଷ୍ଟ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତା ଅପୋଜିଟଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ। ଯୋଉଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲଟା ଆପଣଙ୍କର କଳସୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିରାକେଲ ହବ। ଯୋଉଦିନ ଅପୋଜିଟଟାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଣ ହବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଥାଉ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥାନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସେଇ ଇସ୍ୟୁ ଆସିଥାଏ। ସରି କଟ୍। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସହିତ କନେକ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କଲେ ହିଁ, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ।
ଭଗବାନ ଛୋଟ ବଡ଼ କାମରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କଲେ ସେ କେବେ ରାଗନ୍ତିନି, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଏ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଡିସିଜନ୍ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ କୁହନ୍ତୁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ସିଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ, ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ, ଡିସିଜନ୍ ନେବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ନିଜ ଭିତର ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ତ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଫର୍ମେସନ୍ ମେଡିଟେସନ୍ ସବୁ କରିବେ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁସିରେ କରିବେ, ନାମ ଜପ କରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 2026କୁ ପୁରା ମାଲେ ମାଲ କରିବା ପାଇଁ, 2026ରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ୱିଶ୍ ଅଛି ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମୋର ପର୍ସନାଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ SMS କରିପାରିବେ। ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖେଇବି। ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଯେତିକି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଲି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ତାକୁ ବ୍ରତ ବୋଲି ମାନି ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ ନେଗେଟିଭିଟି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଜିରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆପଣ 100% ନୁହେଁ, 1000% ଆପଣ ନିଜକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ବା ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅଲରେଡି ସାରିଲେଣି ବୋଧେ ବୋଲି ଆଜିଠୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ରଖିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।